Bwana apewe sifa sana. Tomaso wakati walimwambia ya kwamba Yesu amefufuka, Tomaso akakataa. Kawaambia, bongo yenu, kabla sijaona mie ile kofu ama cicatrice ya ile msumari niona wanamugonga kwenye mkono na kwenye miguu, na ile mkuki walimchomeka ndani ya ubavu, sitaitika. Ile discussion waliendesha muda wa siku 8. Na kisha ile siku 8 wakiwa katika discussion kubwa, Yesu akawachomokea mara tena. Kawaambia, amani kwenu. Bwana apewe sifa sana. Na ukisoma verse 27-28 utaona namna gani Yesu alipowachomokea akamwambia Tomaso, leta mkono wako, kidole chako ukitie kwenye mkono wangu. Leta mkono wako uingize kwenye ubavu wangu. Na Tomaso wakati alipofanya vile akaona ni kweli, akaanza kusema, Bwana wangu, Mungu wangu. Mungu akusaidie, Mungu anisaidie katika maisha ya imani. Uondoe mashaka. Ondoa mashaka. Unapomwamini Kristo, umwamini katika roho na kweli, ukijua ya kwamba ana uwezo wa kufufua, ana uwezo wa kuinua, ana uwezo wa kuponya magonjwa, ana uwezo wa kujenga, ana uwezo wa kuzalisha matasa, ana uwezo wa kufanya vyote. Ukiwa Mkristo wa mashaka na ile mashaka haitakupeleka fasi. Lakini ukiwa Mkristo mwenye kuwa na imani ya kwamba yule ambaye umemwamini ni mwanaume juu ya wanaume na anaweza yote, na hakika yote itawezekana katika maisha yako. Bwana apewe sifa sana.